السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في كور ماشي كور جديد، هو تتمه ديال واحد كور اللي بديناه. قلنا بان لا لوسون ديال فاكتوريزاسيون اي ديفلوبمون، هذا الكور هذا غنقسموه ل 3 بارتي. لا بروميير بارتي شفناها هو لو ديفلوبمون. La première partie, c'est le développement. Maintenant, on va voir la deuxième partie de notre cours factorisation-développement, c'est la factorisation. C'est quoi une factorisation? Comment on peut factoriser une expression? Donc, la deuxième partie, c'est la factorisation. Factorisation, c'est quoi une factorisation? Factorisation, la factorisation est l'écriture d'un somme ou d'une différence en un produit. Je répète, la factorisation est l'écriture d'une somme ou d'une différence en un produit. يعني هي الكتابة ديال جمع أو ديال مجموع أو ديال فرق على شكل جداء. يعني كيكون عندنا حنا الكتابة، يعني كيكون عندنا كتابة ديال مثلا واحد الكتابة إما على شكل جمع يعني فيها زائد، او فرق يعني شي كتابه كيكون فيها ناقص طرح، كنردوها حنا على شكل جداء. يعني بحال تقولوا نتوما لا فاكتوريزاسيون سي لو شومان انفيرس دو ديفلوبمون، يعني هي العكس ديال الديفلوبمون. الا كان الديفلوبمون كيكون عندنا حنا الكتابه على شكل جداء وكنردوها على شكل كتابه يعني على شكل مجموع او على شكل فرق، يعني كنتخلصوا من لي بارونتيز. هنا العكس، كيكون عندنا كتابه وحنا كنردوها على شكل جداء. Donc on va voir propriété. Propriété, soit A, B et K des nombres relatifs. Donc اللي يكون A و B و K أعداد نسبية، يعني تقدر تكون أعداد موجبة أو هاد A, B و K يقدروا يكونوا أعداد موجبة أو أعداد سالبة. Donc on a K fois A plus K fois B. Qu'est-ce que vous remarquez? On a le terme K ou bien la lettre K, il se répète deux fois. شتو عندنا K fois A بلس كا فوا بي. دونك هاد لو تيرم هاد كا هادي اللي كيتعاود جوج مرات غناخدو، انا غنكتبو غير مره واحده فو فويي. دونك هو يعني هو كا فوا ا بلس كا فوا بي، انا خديتو الا وخديتو البي، انا غنكتبو غير مره واحده اي جوفر لي بارونتيز اي جيكري ا بلس بي. دونك سا اون ابيل كا فاكتور دو ا بلس بي. vous voyez يعني كانت عندي على شكل شو كتابه ك فوا ا بلس ك فوا بي. دونك اول حاجه لاحظت بان هاد لو تيرم ك كيتعاود جوج مرات، او بيان هاد لا ليتر ك كتعاود جوج مرات، خديتها لا وخديتها لبي. شفتوها انا كتبتها مني خديتها ليهم، هي كتعاود جوج مرات، انا غنكتبها غير مره واحده لان غنكتبها على شكل جداء. دونك ك فوا، دونك الا خديت ك لا غتبقى عندي ا، انا كتبت ا، ولا خديت ك لبي غتبقى عندي بي، انا كتبت بي. دونك سي ك فوا ا بلس بي. La même chose si on a K fois A moins K fois B. Donc c'est K fois A facteur, c'est K facteur de A moins B. يعني إلا خديت هنا K وهنا خديت K، شنو غتبقى ليا؟ غتبقى عندي vous voyez غتبقى عندي A moins B. Donc c'est K facteur de A moins B. K il s'appelle le facteur commun. K il s'appelle le facteur commun. هاد K شنو كيتسمى؟ هو العامل المشترك. K s'appelle le facteur commun. هاد كا هادي اللي انا كتبتها بلون مغاير وعملت بها كتسمى العامل المشترك. Pour factoriser, on cherche d'abord le facteur commun. Pour factoriser, on cherche d'abord le facteur commun. Pour factoriser, on cherche d'abord le facteur commun. يعني شنو؟ باش نعمل اول حاجه كنقلب على لو فاكتور كومون، يعني كنقلب على العامل المشترك، يعني كنقلب على واحد لا لتر اللي كتعاود مثلا في داك ليكسبرسيون اللي عندي، سواء كتعاود جوج مرات ولا كتعاود ثلاث مرات. المهم ضروري كيبان لي واحد الحرف ولا واحد العدد اللي كيتعاود بزاف المرات. انا هذاك العدد اللي كيتعاود لي في كل كتابه مثلا مره كنشدوه هو اللي كنعمل به. غتبغوا تفهموا مزيان في ليكزامبل الجاي. Donc l'exemple هو 6x moins 9. Donc je vais factoriser cette expression. يعني بغيت انا نعمل هاد l'expression هذا ياك. La première des choses, la première chose c'est quoi? On cherche d'abord le facteur commun. يعني كنقلب على العامل المشترك. Donc premièrement, je vais écrire chaque terme. يعني هاد 6x et 9. Donc je vais écrire 6x sous forme d'un produit et la même chose 9 sous forme d'un produit. يعني شنو؟ يعني هاد 6 غنردها على شكل جداء. دونك هي 3 fois 2x moins هاد 9 هي 3 fois 3. Vous voyez أول حاجة كل ترم كتبتو على شكل جداء ياك.
من بعد انا ملي كنفرقها يعني كنوسعها كنرد على شكل جداء غيبان ليا داك العامل المشترك اللي مخبي بحال هو كيكون مخبي وانا كنقلب عليه. في الاولى كان مخبي انا ما بانش ليا بحال لعب معايا قاشقاش. انا مني هاد الكتابه وسعتها يعني درت على شكل جداء بان لي داك العامل المشترك دونك ما بقاش مخبي. دونك ها هو فوالا 3. دونك انا خاصني هذاك لو فاكتور كومان سي ان تيرم كي سو ريبيت بليزيور فوا. يعني شنو يعني كيتعاود بزاف المرات. شنو نبان ليا بان بور لو بروميير pour le premier terme اللي هو 6x عندنا 3 fois 2x et pour le deuxième terme اللي هو 9 3 fois 3 donc عندنا 3 et se répète deux fois ياك. donc غناخذ هاد 3 هادي je vais factoriser par 3 facteur 2 الا خديت 3 هنا شنو غتبقى عندي 2x pardon غتبقى عندي 2x. الا خديت هاد 3 هادي غتبقى عندي moins 3. donc c'est 3 facteurs de 2x moins 3. vous voyez. On passe maintenant à l'exercice numéro 1. Donc l'exercice numéro 1, factoriser chacune des expressions littérales suivantes. Factoriser chacune des expressions littérales suivantes يعني عمل كل من التعابير الحرفية التالية. عندنا I est égal à 13x plus 13y. شنو قلنا؟ أول حاجة je cherche le facteur commun اللي هو ديما مخبي. أنا خصني نقلب عليه. دونك أول حاجة كل تيرم نكتبو على شكل جداء يعني 3x غنردها على شكل تاهي جداء. دونك هي 13 فوا x بلس 13 فوا y. انا هاد لو تيرم اللي عندي كيتعاود مرات غنكتبو بلا مغاير باش يبان لكم اللي هو 13 فوا x بلس 13 فوا y. pardon 13 فوا y. فوالا. دونك بان لكم دابا ما بقاش لو فاكتور كومان مخبي. دونك العامل المشترك ما بقاش مخبي ولا كيبان ليا اللي هو شنو بان لكم شنو هو الفاكتور كومان هو 13 لان كيتعاود بالنسبه للترم الاول التعبير الاول كيتعاود بالنسبه للترم الثاني. دونك on va factoriser par 13. donc c'est 13 facteur de si je prends 13 pour x il me reste x ياك. الا خديت 13 الاكس بقات عندنا غير x عاوتاني الا خديت 13 y كتبقى عندنا غير y. donc 13 facteur de x plus y. On passe maintenant à l'expression numéro 2, c'est B. On a 3 fois T plus 3. Donc toujours, j'écris d'abord chaque terme sous forme d'un produit. 3 fois T, c'est 3 fois T. Yek. Plus 3, si je veux écrire 3 sous forme d'un produit, c'est 3 fois 1. Yek. Donc, vous voyez maintenant le facteur commun. بان لكم العامل المشترك بان لكم واحد الرقم كيتعاود جوج مرات في كل تعبير بان لكم فينا هو 3. donc le facteur commun c'est 3. donc on va factoriser par 3 facteur. donc j'ouvre le parenthèse. si je prends 3 pour t il nous reste t et si je prends 3 pour 1 il nous reste 1. donc c'est 3 facteurs de t plus 1. c'est 3 facteurs de t plus 1. Donc, l'expression C, c'est 3x moins 4x plus 2x. Donc, toujours pour factoriser une expression, je cherche d'abord le facteur commun. Donc, premièrement, j'écris chaque terme sous forme d'un produit. J'écris chaque terme sous forme d'un produit. Ça veut dire le terme 3x, pardon, le terme 3x, on va écrire sous forme d'un produit. C'est égal à 3 fois x moins 4 fois x plus 2 fois x. Est-ce que vous voyez maintenant le facteur commun? بالكم le facteur commun بالكم العامل المشترك. Oui, c'est x. x pour 3x, x pour moins 4x et x pour 2x. Donc on va factoriser par x. Donc x facteur 2. Donc, si je prends x de 3 fois x, il nous reste 3. Si je prends x de moins 4 fois x, il nous reste moins 4. Si je prends x de 2 fois x, il nous reste plus 2. Donc, c'est x facteur de 3 moins 4, ça fait moins 1 plus 2 est égal à x. Moins 1 plus 2 est égal à plus 1. X fois plus 1 est égal à x. D'accord?
Maintenant, on a l'expression D. L'expression D, c'est 5x moins 10. Donc, 5x, on va écrire, c'est 5 fois x. Moins 10, c'est 5 fois 2. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant le facteur commun? Est-ce qu'on a un terme ou bien une lettre ou bien un chiffre qui se répète plusieurs fois? Oui, c'est le chiffre 5. Voilà le facteur commun, c'est 5. Donc, on va factoriser par 5. Si je prends 5 ici, il nous reste x. Si je prends 5 ici, il nous reste moins 2. Donc, c'est 5 facteur de x moins 2. Voilà, ici on a e est égal à 6x moins 9. La même chose pour factoriser une expression, je cherche d'abord le facteur commun. Ici, c'est 3 fois 2x. Moins 9, c'est 3 fois 3. Donc ici on a 3. Ici on a 3. C'est le facteur commun. Donc on va factoriser par 3. Donc 3 facteur de 2x moins 3. Voilà. Maintenant f est égal à 20x moins 4. 20x, on va écrire 20x sous forme d'un produit. C'est 5x fois 4. Moins 4, c'est... c'est 4 fois 1. Ah, voilà. Vous voyez? Donc, il est où le facteur commun? Est-ce que c'est 5? On a 5 pour le premier terme et le deuxième terme? Non. On a 4 qui se répètent pour le premier terme et 4 pour le deuxième terme. Donc, on va factoriser par 4. Donc, 4 facteurs de 5x moins 1. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. نتمنى يكون عجبكم الكور ديال اليوم وفهمتوا مزيان la factorisation. Donc, il nous reste maintenant troisième partie, c'est les identités remarquables. Pardon, les identités remarquables. Donc, خليكم على خير إلى اللقاء حتى نتلاقاو في les identités pardon, les identités remarquables. السلام عليكم في أمان الله.